فرمو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریبی اخ دور ان قریبی اخ قرب قیامت یہ مسلمان آسن صرف ناوچ مسلمانی ہند روح آس ختم گمت ناو آس مسلمان نماز نا مسلمانس تو کافرس درمیان فرق آس نا اس آسو پنس پانس مسلمان ونان نماز پرتا نحز مگر مسلمان زکات دستا نحز مسلمان چھس خدایس برونکن سجدہ کرتا نحز مگر مسلمان تلاوت کرتا قرآن پاکچ نحز مگر مسلمان مولس ماجن حق پرزن ہوتا نحز مگر مسلمان والدین ہند حق پرزن ہوتا نحز مگر مسلمان رشتہ دارن ہند حق پرزن ہوتا نحز مگر مسلمان گویا مسلمان صرف کمیک ناوک روح آس مسلمانیت ختم گمت یت کنت ونکس غیر مسلم نماز پران مسلمان تہ نماز پران غیر مسلم شراب چوان بعینی مسلمان تہ ونکس ساروی کھت زیادہ شراب مسلمان چوان ساروی کھت زیادہ اور اس ختم کرنا آمت حضرت نبی اکرم ات پہ آئی مے کت سمجھ کوت ووت ونکس سون معاشر یت معاشرس وچھو پیوان پرن انا للہ و انا الیہ ونکس مسلمانن کاؤنسلنگ پیوان کرن شراب نہ چون جائز مگر کاؤنسلنگ کرنے خاطر غیر مسلم یوان مسلمان کی وقت گزریو برو ریت کھنڈ کشیر مزن گو یہ بوڑ سٹیڈیم کیا ونان بخش سٹیڈیمس مز گو کالج یونیورسٹی ہندین بچن یہ پروگرام پروگرامس مز غیر مسلم اونمت کیا پتہ تمس کیا ناو تمس کیا تھا ناو سو آو ات بخش سٹیڈیمس مز سو بچن کاؤنسلنگ کران شراب چون جائز غیر مسلم ونان مسلمان شراب نہ چون جائز حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر فرموت گو مسلمان گریو یوت امس رود پھ پیغمبر سندس فرمانس وچ غیر مسلم یوان نیبر پٹن کشیر مزن بخش سٹیڈیمس مز جوانن ون جوانو شراب ما چیو شراب ما چیو گو غیر چون مسلمان کاؤنسلنگ کران کوت وت سن جوان حدیث پاکس من مسلمان روز صرف کمیک ناوک روح آس مسلمان کیا یس دکانداری مسلمانس کرن سوچا اس کران یس زندگی گزارنچ 24 گھنٹے زندگی گزارنچ طریقہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتمت اچھا تمہ مطابق زندگی گزاران کنا یس سلوک اس پنس یا وپرس ست کرن سہ سلوک اس کران کنا ون کیا رود مسلمان صرف روح ختم ڈانچے یوتا رود باقی روح گو ختم اگر انسان سن روح ہی کرنا جسم ہی تھاؤن روح ہی ختم امس انسان کیا ویلو امس کیا ویلو کیا ام سن جسم مز آو روح نبر یوتان یہ کت کران یہ حرکت کران یہ سوری دارو مدار کت پہ روحس پہ روح کوڑک امس جسم ویلو اوتان انسان اشرف المخلوقات یتھی روح نبر آو کرنے ون کیا پہ امس ناو مردہ کیا پہ ناو میت گویا یہ سوری ویلو کت اتھے کن انسان ویلو ونکس ژت میں دین اسلام چھا ویلو کنا ایمان دراو دل مز ژت میں چھ ویلو نمبر 1 کیا فرمو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخر زمان یہ اخ دور یہ میس امتس کہ مسلمان آس صرف کمیک ناوک روح آس ختم گم نمبر 2 قرآن آس صرف رسم و رواج خاطر عمل آس تر پہ ونکس وچو تی کن قسم آس کرن قرآن پاک دکان آس تراؤن گۄڈٕ پٔرِو قرآن پاک مکانس مز آس بسنہِ گژھُن گۄڈٕ پٔرِو قرآن پاک میتس آس غسل دِیُن گۄڈٕ پٔرِو قرآن پاک یم کامہِ چانہِ تہِ میانہِ زندگی بناونہٕ خٲطرٕ چھُنہ
تم ساتن چھ قرآن پاک پران یم ساتن کا غم مصیبت کی باقی زندگی من چھن سانہ قرآن کی یہ قرآن پاک اس نازل امی باپت گمت تاکہ ژٕ پرزناوک چون پروردگار کش تاکہ ژٕ پرزناوک چون دین اسلام کیا تاکہ ژٕ پرزناوک حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مگر اس ترو یہ قرآن یک طرف تروس کنا یس محنت اس دنیاوی تعلیم پت پنن بچن چھ دیوان کیا سو محنت چھ قرآنی تعلیم پر دیوان کنا دیوان چھ بون اخ کت یہ کت صحیح پہم مے کرجو معاف ون ضروری بہس یہ پنہ جائیں سمجھان فیلنگ کران ترے چیز ونکس مسلمان گوبان کس چیز مسجد کھنڈرن امام کھنڈرن درسگاہ فنڈ یعنی امام سن فنڈ قرآن پرنانک فنڈ مسجد آباد کرنچ فنڈ یم جمع کران اجتماعی صورتن مز مسجد بناوین ات خاطر گر پت گر رقم جمع کران ساری دیوان ساری الا ماشاء اللہ دیوان یا اڑ واریاہ وقت دیوان گوبان مگر واریاہ گوبان یہ رۄپیہِ ہتھ امام صبر رۄپیہِ ہتھ گوٚو قرآن پرناون وول سُنٛد رۄپیہِ ہتھ مگر ییٚمہِ ساتن یِہوٚے رۄپیہِ ہتھ آسہِ نہ صبحٲے کڑُن فور سکیر اننہٕ خٲطرٕ سکریٹ ڈبی تتھ کیٛاہ چھُ کرُن زالُن تہٕ نار دیُن تتھ رۄپیہِ ہتس تی چھُنہ کرُن سُہ رۄپیہِ ہتھ نیرِ یکدم چندٕ منٛز مگر یِہوٚے رۄپیہِ ہتھ اگر پرژھوس مسجد پاکس کُن چھُ دیُن یہِ نیریا دہہِ لٹہِ أمِس خیال دلس منٛز تلا بہٕ وٕچھا یہِ مسجد کٔمِس چھُ یم لاگنا مسجد کِنہٕ نہ درسگاہس خٲطرٕ چھُ دیُن نہ درسگاہ چھا پرناوان تہِ کِنہٕ نہ دۄہے چھا یِوان مولوی صٲب کِنہٕ نہ یہِ رۄپیہِ ہتھ کڑنہٕ وِزِ چھُ واریاہ دل گوبان فوراً چھُ نیران یِہوٚے رۄپیہِ ہتھ اگر فضوٗل کامہِ منٛز خرچ آسہِ کرُن 2 سیکنڈن منٛز نیرِ اور وجہ چھُ دیٖنی تعلیٖم نِشن دوٗر گژھنُک اکھ یِہوٚے ذٔریعہٕ سون سکوٗل گژھِ اعلیٰ آسُن سٲنۍ ایجوکیشن گژھِ اعلیٰ آسٕنۍ تمہِ پتہٕ سون کوچنگ سینٹر گژھِ اعلیٰ آسُن یم چیزٕچ فکر چھُ ژےٚ تہٕ مےٚ ہمیشہ آسان قرآن پاک پرنہٕ خٲطرٕ ٹیٖچر چھا اعلیٰ کِنہٕ نہ قرآن پاک پرنہٕ خٲطرٕ وقت چھا ژےٚ تہٕ مےٚ نِش کِنہٕ نہ قرآن پاک سمجھاونہٕ خٲطرٕ اسہِ جاے منتخب کرٕنۍ چھا کِنہٕ نہ امہِ چیٖزُک چھُنہٕ تصورٕے مُسلمانن ونکیٚنس کٲنٛسہِ نہ مےٚ تہٕ نہ تۄہہِ کٲنٛسے مسلمانس مگر دنیاس پتن لوگ اس پروردگارن تِتھ پٲٹھۍ اس گو ٲخرت مشت اس گو ٲخرت یہ ژاو حُبے دنیا حُبے دون چیزن ہُنٛد محبت ییٚمہِ ساتہٕ دلس منٛز ژاو دُنیہُک محبت مالُک محبت ییٚلہِ یِمن دون چیزن ہُنٛد محبت دلس منٛز ژاو رب العالمین سُنٛد محبت درٛاو نٮ۪بر یِہوٚے کتھ اوسُس بہٕ اوٚتانۍ تَوَے ونان کہ ونکینُک جوان یا ونکینُک بزرگ کیٛازِ چھُنہٕ مسجد پاکس منٛز یِوان أمِس چھُ محبت درٛامُت رۄب سُنٛد أمِس چھُ محبت درٛامُت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم